बंधुगण आपणकर जड़े प्रिय व्यक्ति आपणक ठारू दूरेई जिबे। आगामी 7 दिन मध्य आपण जीवन में 4टी गुरुत्वपूर्ण अप्रत्याशित घटना घटवाक जाउछि। सेगुड़िक आपणक आखिरे लुह आनी देई पारे। तथापि जेपरि कुहा जाए भगवानक न्याय विलंब होई पारे किंतु यह केबे भी अन्याय होई न पारे। गत किछि वर्ष धरी आपणकर जीवन बड़ बड़ उत्थान पतनर एक रोलर कोस्टर होइछि। आपणकर निज प्रियजन माने मध्य जहा ठीक भाबरे आपणकर थिला ताहा छड़ाई नैछन्ति एवं आपणक प्रगति रे बाधा सृष्टि करिसेंति किंतु यथेष्ट होइछि। आगामी 7 दिन रे राहु एवं केतु आपणक जीवन रे प्रचुर खुशी वर्षा करबाक जाउछन्ति। जो माने थरे आपणकु शोषण करिथिले किंबा आपणकु मूल्यहीन बोली विदा करिथिले से माने शीघ्र आपणक पाद तळे आपणक अनुग्रह खोजिबे। बंधु माने एही 7 दिन रे आपणकर दुईटी प्रमुख स्वप्न सत हेबाक जाउछि जहाँ आपण को आनंद रे नचाइब। तथापि सतर्कता अवलंबन करबा जरूरी कारण आपण वर्ष वर्ष धरी अनेक बाधा विघ्न सह्य करुछंती। आपण आपणकर कठिन परिश्रमर फल पाई नथिले एवं आपणकर निज लोक माने मध्य आपणक विरुद्ध रे उठी कले किंतु सेही पर्याय शेष होई कला। एबे आपण नेइतिबा प्रत्येक निष्पत्ति आपणकर प्रगति पाई पथ प्रशस्त करिब। आपण खूब शीघ्र सहरर चर्चा हेबे एवं एककालीन 5टी भिन्न उत्सरू आपणक जीवन रे धन प्रवाहित हेब। आपण केबे कल्पना मध्य करिनथिले जे आपणकर जीवन एते शीघ्र एते खुशी रे परिपूर्ण होई पारिबो। एही वीडियो रे मो ग्रह गोचर उपरे आधारित गुरुत्वपूर्ण सूचना प्रदान करुछि। आपण देखंतु जहा को आपण विश्वास एवं भल पाउथिले सेही व्यक्ति ही आपणकर पतन पाई उद्दिष्ट थिले। आपणकर निज प्रियजन माने ही आपणको सिकुड़ी रे बांधी रखिथिले। आपण एते किछि हासिल करि पारि थान्ते, महान स्वप्न साकार करि पारि थान्ते किंतु आपण दायित्व रे फसी रहिले एवं आपण चाहुथिबा माइल खुंटरे पहुंची पारिले नाही। पिला दिनरु ए पर्यंत आपण केवल दायित्वर भार बहन करिसेंती एवं आपणकर अनेक स्वप्न भांगी जाइछि। तथापि एही 7 दिन रे आपणकर अनेक प्रमुख स्वप्न शेषरे पूर्ण हिबो। केवल मने रखंतु सतर्क रहिबा अत्यंत जरूरी। देखंतु शनि वर्तमान आपणकर धन भाबरे गोचर करुछंती। वर्तमान टंका आसुछि किंतु आपण आपणक कठिन परिश्रम अनुसार प्राय 10% रिटर्न पाउछंती। धनर प्रवाह बहुत धीर होइछि किंतु कौन करा जाय परिबो। आपण वर्तमान शनिर 7.5 पर्याय दे गति करुछंती। तथापि भल खबर हेउछि जे आगो को बढ़िबा द्वारा आपण आपणक प्रयास रे 200% रिटर्न पाइबे। तेनु आपण माने केवल पदक्षेप गुड़िक मन रखंतु। मु जो प्रतिकार गुड़िक आपणकु कहूछि ताहा कठिन भाबरे अनुसरण करंतु एवं आपण आपणकर समस्यार तुरंत समाधान पाइबे। तो बंधु माने मन रखंतु केही जणे आपणक जीवन रे प्रवेश करबाको जाउछंती जे आपणक द्वारा अनुभव करुतबा दुर्भाग्यर धारा दूर करिवे एवं आपणक जीवन रे लागि रहिथिबा समस्यार प्रभाव को मध्य कम करिवे। एही व्यक्ति किए मो एही वीडियो रे समस्त विवरणी प्रकाश करिवे। तो बंधु माने आपण साधारणतः देवी एवं भगवान उभयंक दिव्य सुरक्षा रे अछंती। तथापि किछि समय धरि आपण करिथिबा किछि भूल जोगु से माने आपणक उपरे असंतुष्ट अछंती जहा फल रे एही उभय देवता आपणक उपरे विरक्त होइछंती। तथापि बंधु माने आपणक पक्षरु किछि भूल एवं आपणक शत्रु मानक द्वारा करा जायथिबा गुप्त रीति नीति जोगु आपण वर्तमान आपणकर पूर्व पुरुष आपणकर परिवार देवता एवं आपणक निज भाग्यर समर्थनरु वंचित अछंती। किंतु एही वीडियो रे मो एही देवता माननकु संतुष्ट करिवार पद्धति एवं आपणक शत्रु माननक ठारू किपरि मुक्ति पाइबे से विषय रे शेयर करिबे। बंधु माने मो एक शक्तिशाली प्रतिकार मध्य प्रकाश करिबे। तेनु वीडियोटी को आरंभरु शेष पर्यंत देखंतु।
ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜଣେ ମହିଳା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ଦେବେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତା, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଗତି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବାରୁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ଘଟେ। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜକୁ ଏକା ପାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଏ ରହୁ ବା ଛାଡ଼ି ଦେଉ, ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବେ। ଏହି ମହିଳା କିଏ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାଙ୍କର ନାମ କ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେଉଁ ମହିଳା କ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି। ତେଣୁ ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ କ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରି କିମ୍ବା ମିଠା କିମ୍ବା ଦହି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ମଜବୁତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା କଳହ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ କ ନାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଏବେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହୁଛି, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରି ଆସୁଥିବା 2 ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦିନ ରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଝଗଡ଼ା ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଏକତା ନାହିଁ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେଭଳି ଘରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ପରିବାରର ଶାନ୍ତିକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ମଧୁର କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଦେଖି ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମହାନ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସହଜରେ ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ। ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଥରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ତାହା ସାକାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସ୍ଥିତିକୁ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା କଳା ଜାଦୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକତା, କଳହ ଏବଂ ରୋଗ ଆଣେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ପରିବାର ଏକତା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି।
तथापि एहार एक प्रतिकार अछि जहाँ मु एही भिडियोरे आपणको शेयर करिबि। तेबे बंधु माने एही दुई व्यक्ति किए मु आपणको कहिबाकू चाहे से माने अपरिचित नुहंती। से माने आपणकर चारि पाखरे रुहंती एवं आपण हुए तो सेमानंको परोक्ष भावरे विश्वास करंती। आपणको समस्तंको अंध भावरे विश्वास करिबा बंद करिबाको पड़िबो। मने रखंतु आपणको निजर काम करिबा पई सेमाने मीठा कथा कहि आपणको व्यवहार करंती। सेमानंको चिन्हट करिबा पई एहा देखंतु जतेबेले आपणको जीवन रे सब किछि भल चलीछि सेमाने आपणको पाखको आसी प्रशंसार वृष्टि करिवे। जदि आपण किछि भूल करंती से तेबेले मध्य सेमाने आपणको प्रशंसा करिवे। आपण आपणकर चारि पाखरे थिबा काहाकू भूल कार्यर परामर्श देबाकू कहि एहाको परीक्षा करि पारिबे। सेमाने सेही भूले आपणको समर्थन करिवे, कहिबे हाँ यह एक महान धारणा, आपण आगको बढ़ंतु, आपण लाभवान हेबे। एहीपरि सेमाने आपणको भूल पथरे नै जिवे। एहीपरि आपण एपरि व्यक्ति को चिन्हट करि पारिबे। वर्तमान परवर्ती कथा को ध्यान दे सुनंतु। आगामी दिन रे आपण विभिन्न उत्सरु गुरुत्वपूर्ण लाभ पाई पारिबे। तथापि आपणको शनिदेवंकर समर्थन आवश्यक। तेणु सकाळे शीघ्र उठंतु। आपण एक कला कुकुर को रोटी खाइबाको दियंतु किंबा बिस्कुट खाइबाको दियंतु। यह शनि प्रभाव को दृढ़ करिब। आपणको विभिन्न दिगरु आर्थिक लाभ मिलिबा आरंभ हेबो एवं आपणकर अटकी रहिथिबा कार्य गुड़िक समाप्त हेबा। स्वास्थ्य दृष्टि आपणकर किछि छोट छोट रोग कमी पारे। आपणकर आलस्य बहुत क्षतिकारक प्रमाणित होई पारे। तेनु आपणको निज ठारू आलस्य को दूर करिबाको पड़िबो। प्रत्येक कार्य शीघ्र समाप्त करिबाको पड़िबो। मो आपणको शत्रु मानक ठारू रक्षा पाइबा पई एक शक्तिशाली प्रतिकार मध्य कहिबे। किंतु चिंता करंतु नाही, एही समय आपण स्मार्ट वर्क उपरि ध्यान देबा उचित। अर्थात आपण कम शारीरिक परिश्रम रे अधिक लाभ हासिल करिवे। यह मने रखंतु। आपण ऑनलाइन काम करि परिबे किंबा स्टॉक मार्केट रे निवेश करि परिबे। जदियो आपणको सतर्कतार सहित आगको बढ़िबा उचित। उत्कृष्ट आर्थिक लाभर दृढ़ सूचना अछि। आपण ऋणरू मध्य प्रायतः मुक्त हेबाको जाउछंती। आपण बहुत दिन धरी छोट मोट रोग एवं मुंड बिंधारे पीड़ित थिले। मंगल ग्रहर प्रभावरू हेउथबा एसिडिटी भली समस्या एवं दृष्टि शक्ति ह्रास किंबा झापसा दृष्टि आपणको विरक्त करुथिला। एबे धीरे धीरे एही समस्या सुधुरिबा पई जाउछि। तथापि आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु। मंगलंकर प्रभाव को सुदृढ़ करिबा पई मंगलवार दिन जणे अभावी व्यक्ति को किछि उपहार दियंतु। विशेष करी किछि खाद्य किंबा वस्त्र दियंतु। जदि आपणको लागुछि जे आपणकर शत्रु माने आपणको उपरे कला जादुर प्रयोग करिसंती तो आपण कोनोसी हनुमान मंदिर को जांतु। आपणक सहित एक नडिया एवं एक लाल कपड़ा नियंतु। हनुमानक पादरु किछि सिंदूर आणंतु। एही सिंदूर को नडिया उपरे भल भाबरे लगांतु। तापरे नडिया को हाथरे धरी 108 थर ओम हम हनुमंते नमः मंत्र जप करंतु। तापरे नडिया को लाल कपड़ा रे गुड़ाई घर को आणंतु एवं आपणक घरर मुख्य प्रवेश द्वार रे बांधी दियंतु। आपण देखिबे जे प्रभु हनुमानक द्वारा आपणक घरे थिबा समस्त नकारात्मकता एवं आपणक विरुद्ध रे पडुथबा जे कोनोसी कला जादुर प्रभाव नष्ट हेबा आरंभ हेबो। तेणु जदि आपणकर एभली किछि समस्या अछि तो निश्चित भाबरे आपण एही प्रतिकार करंतु। बाधा गुड़िक केवल बाह्य परिस्थिति जोगु नथिला, से गुड़िक आपणक निज विश्वास सहित मध्य जड़ित थिला। आपण सठिक दिगरे आगे आसीथिबा समय थिला, तथापि फलाफल विलंब होइथिला। आपण कठिन परिश्रम करिथिले तथापि अन्य केही प्रशंसा पाइथिले। आपण अन्य मानको आगको बढ़िबारे साहाय्य करिथिले किंतु आपण निजे पछरे पड़ी जाइथिले। धीरे धीरे आपणक भीतरे एक प्रश्न उठिला, मो पाई प्रकृत रे किछि भल भाग्य अछि ना नाही। ठीक सेही समय सबुठारु बड़ भ्रम मूल धरिला। कारण जेतेबेले जणे व्यक्ति निज मूल्य उपरे संदेह करबाको आरंभ करंती सेतेबेले सेमाने सुजोग देखि पारंती नाही। जेतेबेले एहा तांको सम्मुखरे छिडा होइथाय एहा सेही संदेह को भांगिबार समय।
तथापि सबुठारु बड़ प्रकाशन आसिबाको बाकी अछि कारण आसुथिबा डाक केवल जणे व्यक्तिଙ୍କ सहित जड़ित नुहे ଏହା ଏକ ଘଟଣା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ରୂପ ନେଉଛି ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ମନେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ହୁଏତ ଏକ ଖବର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏତ ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ବହୁ ଦିନ ଧରି ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଭୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମନେ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଅତୀତର ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପୁନର୍ବାର ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେବେ କାହିଁକି ସବୁକିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ରହସ୍ୟ କାହିଁକି ରହିଛି କାହିଁକି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ପାଇବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବୁ ଯେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏକ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ସୂଚାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅତୀତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପଛରେ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହିଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏହାର ସଂକେତ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ବହୁ ଦିନ ଧରି ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ପୁରୁଣା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏଠାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ସଂକେତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କଣ ଜାଣିବା ବିନା ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଭାବନା କାରଣହୀନ ନୁହେଁ ପ୍ରାୟତଃ ମନ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ କରେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ହଠାତ୍ ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖନ୍ତି କେତେକ ଘଣ୍ଟାରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେପରି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଠେଲି ଦେଉଛି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତଥାପି ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣ କଣ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା ଆପଣ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ଖାରଜ କରି ଚାଲିଯିବାକୁ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜ ଉତ୍ତର ନିଜେ ପାଇବେ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏପରି ସଂକେତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ